አብይ አህመድ በትግራይ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ ፈጽሟል ብለው እንደማይናገሩ አቶ ጌታቸው ረዳ ገለጹ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አማካሪ ጌታቸው ረዳ አብይ የቅርብ ጓደኛዬ ነው፣ እርሱ ጄኖሳይድ ፈጽሟል ብሎ ነጥሎ መናገርም ተገቢ አይደለም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን የትግራይ ህዝብ ሊያጠፋ የኤርትራና የአማራ ተስፋፊ ልሂቃንን ይዞ ዘምቷል፣ እርሱ የፖለቲካ ድንክ ነው፣ ኢትዮጵያ ላይ የበቀለ አረም ነው፣ የትግራይ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ ፈጽሟል ወዘተ የሚሉ ንግግሮችን ሲናገሩ የሚታወሱት ጌታቸው ረዳም አሁን አለቃቸውን ጓደኛዬ ነው ጄኖሳይድ ፈጽሟል ብሎ ነጥሎ መናገር ልክ አይደለም ሲሉ ተደምጧል። አቶ ጌታቸው ረዳ ከአልጀዚራው ፕሮግራም አዘጋጅ ማህዲ ሐሰን ጋር በነበራቸው ቆይታም ስለ ትግራይ ጦርነትና የዘር ማጥፋት ወንጀሎቹ ሲናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ደግሞ በብዙ ሲከላከሉ ተሰምቷል። ከዚህ ጋር በተገናኘ የተጋነኑ ገለጻዎች እንደነበሩም ጠቁሟል። You said Abiy Ahmed, and I'm quoting you, perfected genocide into an art form. Do you stand by those genocide accusations or have you walked them back? በጦርነቱ ወቅት አብይ አህመድ ጄኖሳይድ ፈጽሟል በሚል ሲናገሩ ነበር። ያቋሙ አሁን ከርሶ ጋር አለ? Whatever the superlatives there, I know all kinds of crimes were committed in Tigray. አጋንኜ የገለጽኩት ነገር እንዳለ ሆኖ ሁሉም አይነት ወንጀሎች በትግራይ ተፈጽመዋል። Did Abiy Ahmed carry out a genocide? አብይ አህመድ ጄኖሳይዱን ፈጽመውታል ወይ? I will tell you this as a lawyer, I cannot say who did this and that, but the crime was committed in Tigray. ይህንን የምነግርህ እንደ ህግ ባለሙያ ነው። ይህንን ወይም ያንን የፈጸመው እከሌ ነው ልልህ አልችልም። You're a lawyer? Yeah. Were you not a lawyer in 2021 when you said Abiy Ahmed has carried out a genocidal campaign? Yeah, I was a lawyer when you said Abiy committed genocide on the people of Tigray. በ2013 አብይ አህመድ ጄኖሳይድ ፈጽሟል ብለው ሲናገሩ ያኔ የህግ ባለሙያ አልነበሩም እንዴ? ያኔ እኮ አብይ አህመድ ጄኖሳይድ በትግራይ ህዝብ ላይ ፈጽሟል ሲሉን ነበር። I was a lawyer and I was in the heat of a conflict that was claiming the lives of hundreds of thousands of ያኔም የህግ ባለሙያ ነኝ፣ ግን በተጋጋለና በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በሚሞቱበት ጦርነት ላይ ነበርኩ። Was it a genocide or not? ስለዚህ ጄኖሳይድ ተፈጽሟል አልተፈጸመም? I believe genocide has been committed in Tigray. በትግራይ ውስጥ ጄኖሳይድ ተፈጽሟል ብዬ አምናለሁ። By Abiy Ahmed. በአብይ አህመድ? Well, I have to be responsible for my words now. አሁን ለምናገራቸው ቃላት መጠንቀቅ አለብን። So you weren't responsible. ከዚህ በፊት የማይጠነቀቁ ነበሩ ማለት ነው? I'm ready to stand by my position that genocide has been committed. አሁንም በአቋሜ ለመገኘት ዝግጁ ነኝ። Genocide has been committed. I'm confused. Just to clarify for the audience watching, you still believe it was a genocide, yes, but you're not willing to say he did the genocide. ቆይ አልገባኝም። ለተመልካቾች ግልጽ ያርጉላቸው። ጄኖሳይዱ እንደተፈጸመ ያምናሉ፣ ግን አብይ ፈጽመው ብለው ለመናገር አይፈልጉም። ይሄንን እያሉ ነው ያሉት? Yes. አዎ። It was a genocide that just happened by itself. ታዲያ ጄኖሳይዱ ዝም ብሎ በራሱ ጊዜ ተፈጠረንም? No, there were so many actors involved. አይደለም፣ በጦርነቱ እኮ በርካታ ተዋናያን ነበሩ። Was he one of them? እኮ አብይ አንዱ ነው። Well, the war on Tigray was led by Prime Minister Abiy Ahmed himself. በትግራይ የተካሄደውን ጦርነት የመራው እኮ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ነው። እሱማ So he led the genocide. ስለዚህ ጄኖሳይዱንም መርቶታል። I mean, we wouldn't have to be that specific. በዚህ ደረጃ ነጥለን መጥራት አያስፈልገንም። We do. He led the war. That's why we invited you here to find out. መጥራት አለበት እንጂ እርስዎን የጠራሁት እኮ ለዚህ ነው። I will give him the opportunity to defend himself in public, in court. Okay. What I'm saying is that all kinds of crimes. You mentioned crimes, ethnic cleansing, genocide were committed. As a matter of fact, he was a very close friend even before he got elected. So ራሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሱን በፍርድ ቤትም ሆነ በአደባባይ የመከላከል መብቱን ተውለታለሁ። ሲጀመር እኮ አብይ ጓደኛዬ ነው። ገና ጠቅላይ ሚኒስትር ሳይሆን በፊት ጀምሮ ጥብቅ ጓደኛዬ ነው። what he said ማን ነው የቅርብ ጓደኛ? Abiy was my close friend. አብይ የቅርብ ጓደኛዬ ነበር። You hated him. You said he was a genocidal warmonger, imperialist. ስትጠራው አልነበረም እንዴ? የጄኖሳይድ ወንጀለኛ፣ ጦረኛ፣ ኢምፔሪያሊስት ስትለው አልነበረም እንዴ? Yeah, but that doesn't change the fact that we're friends. አዎ ያኮ ጓደኛ ነበርን የሚለውን እውነት አይቀይረውም። The fact that he's a genocidal warmonger didn't change the fact that you were friends. የሆኑ ግራ አጋቢ ጓደኛሞች ናችሁ። No. I'm stating the fact. Before the genocide, you mean you were friends? Yes. ከጄኖሳይዱ በፊት ነው ጓደኛ ነበርን እያሉ ያሉት? Yes. አዎ. And after the genocide you're friends. Just during the genocide you weren't friends. ከጄኖሳይዱ በኋላም ጓደኛ ናችሁ፣ ከጄኖሳይዱም በፊት ጓደኛ ናችሁ እና በጄኖሳይዱ ወቅት ግን ጓደኛ አይደላችሁም? Fighting each other. እርስ በርስ እየተዋጋን ነበር።
let's not belittle the whole idea of this genocide, whatever. ይህንን የጄኖሳይድ ጉዳይ ባናሳንሰው ነው የሚሻለው። I'm not the one belittling you. You're the one who said you used to be friends with the guy you accused of being genocidal. እኔ አይደለሁም እያንኳሰስኩና እያሳነስኩት ያለሁት እርስዎ ኖት ጄኖሳይድ ፈጽሟል ሲሉት ከነበረው ሰው ጋር የቅርብ ጓደኛሞች ነን እያሉኝ ያሉት። ጌታቸው ረዳ እዚ ተዛርቦ ኣብ አልጀዚራ እቲ ፎረም ከምዚ ላቅሪቦሎ ኣብዚ ቪዲዮ እዚ This is not just a moral collapse. This risks erasing morality altogether. You agree that a genocide took place. And it's not just a figment of imagination. You mentioned about, I would call it pragmatism or working from within to solve this problem. And I think your supporters also say the same thing. What have you done so far? Have the people of Tigray been compensated, redress, justice? Have the federal government tried to incorporate, after you even came to it, incorporate Tigray into the federation? The answer is no. Okay. Is there any justice to the victims? The answer